से झील है मो सहित कथबार्ता बंद कर देते सी बाप सीना छाड़ी गला सी बुझिलानी छाड़ी गला मुझे कहीं छाड़ी सी बापांकर भी अधिकार अच्छी किंतु सी तो अधिकार दे ना ना कौन चली भाई ये लभलता वाइफ स्त्री आर छुआ तो कौटी कौटी मुह मार लभलता आज जना पड़ा भाई भाई लभलता भल मनुष्य किए किंतु ये भिडियो देखी सारापर आ लगुनि लभलता भल मनुष्य बोली कारण सेपटे गर्लफ्रेंड मरला आउटे माँ छुआ को छाड़ी से देश विदेश में बुली बुली ब्लॉग बनाऊँ किंतु मु भी से जमते ए तरसुची मो बापा पाई जमते सी कांदुची भाई बा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे खाली से लभलता कथा चलती लभलता कहीं सामना को आसुनी लभलता कहीं से कहूना जे मु दोषी बोली कि मु निर्दोष बोली ये लभलता कौटी अच्छी एने कि समस्त मन में गोटे प्रश्न लगी रही तो भाई मु कही रखुची जे लभलता जेल अच्छे बोली आपण मैंने समस्त जानते से कांदू कांदू जेल जाते से झील मलापर सोलोमी मुर्मू मलापर से गोटे वीडियो भाइराल होता देखने मु साइड लगेदेवी से लास्ट वीडियो थिला जे कि जेल जीवा समय सेटा थिला पुलिस धरी नहीं गई बेंगलुरु समस्त कहते कि ना लभलता दोषी बोली तो मुझे ए जाए कनफर्म नुह जे लभलता दोषी बोली कहीं मुझे मानी पारूनी कहीं लभलता मुहर ए जाए कौन सी कथा ना जे कहते बोली ये जाए कौन सी राय नहीं बोली कि पुलिस पाखु कौन सी राय नहीं बोली जदि एमती किसी होता लभलता सामने आसी कही था ये स्त्री किए जे कांदी कांदी कहते स्त्री मु लभलता स्त्री बोली आउ से झील भी कहते जे मु लभलता झील बोली ये 10 वर्ष पड़े बाहा सारी एक दिन है 10 वर्ष पड़े हाँ किसी लोग कहे जे आम ओडिशा लोक बहुत नरम लोक झगड़ा करने को चाहेनी खास कर से आदिवासी कास्ट को बिलंग करती से मैंने कोर्ट कचहरी करने को पसंद करते किसी लोग आसी कहे ओके ठीक अच्छे एवं आउ कहीकि लाभ कौन हम लभलता कौन फेरी आसवे पाखे एवं कौटे आदिवासी वर्ग में शुणिले से चिंता कर बाहा पारे तो ठीक अच्छे रिवाज से लभलता स्त्री जदि गाँ लोक पाखे कही था खाया को दौना लभलता मत भल पाऊना घरे टर्चर कर तो से समाधान हो सारी था से स्त्री लोक कहीं जवाब उठाई कहीं शुणा सहित कौन सी पर प्रक्रिया थी गोटे अलग पुओ सहित लभलता सहित बाहा सारापर भी कौटे अलग पुओ सहित एफआईआर चलता लभलता बापा कहवा अनुसार पक्ष से समाधान पाएनि माने विधाणी टुका छात्र थेला बोली माने छानिया मते दे देछि झोपड़ी पोला हो जहाँ भी हो ना माने माने आम आदिवासी इज्जत उठे जाऊँ ना पछा से पाई नातुनी खबर कौन नातुनी खबरटा हूँ से तो बाकी रहा लभलता कोर्ट काल भी गोटे कही जे सोलोमी मुर्मू सहित जे बोझ खाली पारे जो फटो उठाऊल जे सेटा किए बोली जो लभलता कहते कि से मोर गर्लफ्रेंड आउ मो सहित मोर कथबार्ता चली आगे इन फ्यूचर मु बाहा पारे बोली और से लभलता भी कही नथिले जे मु बाहा बोली ये भी लभलता गोटे लूज पॉइंट से कहीं कही नथिला लभलता जे मु बाहा बोली मु बाहा बोली एटलिस्ट कहवा कथा तुम केतेटा बाहा हो तुम कास्ट से मैटर कैनि से कहवा कथा था ए मोटामोटी देखा गले लभलता ओडावासी आखिरे गोटे परम शत्रु हो सारी एबे देखा गले एबे लभलता जदि सोशल प्लेटफॉर्म आसिक सागे सागे कहे मत न्याय दियो मोर दोष ना कि केवे भी पाइपर कहीं जड़े झील मरी आए से मोटामोटी से जेल रे अच्छी कई कहते फेरार अच्छा भाई कौटी फेरार ना से बेंगलुरु गोटे जेल रे अच्छा जिते पर्यटन मुहर कौन सी कथा न शुणला जाए कौन से राय न देवा जाए आम लभलता को भी दोषी कहींपारूँ ये भी गोटे मैटर एवं मोटामोटी देखा गले जो लभलता देश विदेश बुली बुली समस्त कहते जे बहुत झील सहित एफआईआर चलती लोकर आ बहुत झील सहित सहबाज भी कर भाई कौटा सत कौटा मिछ आम तो ये कहींपारूँ लभ आसिक जोटा कहे से सत हम तापर एवं जो भाइराल हो स्त्री आ गोटे झील 10 वर्ष झील लभलता भौणी कहूँ चाहूँगी बापा कहूँ चाहूँगी बाहा लभलता हेल्ले से झील सहित लभलता बेस दिन रही ना रही से समय लभलता पाखे खायापी नाला एमती दिन लभलता देखी लभलता को से समय लभलता बाहा बापा से जबरदस्ती पड़ाई जाते आदिवासी कास्ट
ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲା ଛୁଆକୁ ହିଁ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯୋଉ ଲବଣୀତାଙ୍କର ୱାଇଫ ସେ କୁଆଡେ ଆଉ ଅଲଗା ପୁଅ ସହିତ କଥା ହଉଛି ବୋଲି, ଆଉ ଅଲଗା ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲେ ନା, ଲବଣୀତା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲେ ନା, ଲବଣୀତା କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରେ ନା, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରହେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଲେ ଖାଇବା ଆସିବ କୋଉଠି, ଏଇସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲବଣୀତା କଣ କଲେ, ସେ ତାର ତାଙ୍କ ବାଟରେ ବାହାରି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ମାଇକିନା କଣ କଲେ ନା, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ପଳେଇଲେ। ଆଉ କାହା ମୋବାଇଲ ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡିଂରେ କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲା? ମାନେ ଆମ ବୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁକା, କାହାକୁ ଟୁକା କେହି ଜାଣି କଥା ହଉଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଏଇ ଚୁଲିଟା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ବି ଏଇଠି ଥିଲା। ଲବଣୀତାଙ୍କର ବାପା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଝିଅକୁ ଆମେ ରଖିବୁନୁ, ଆମ ଝିଅକୁ ଆଉ ତମ ଘରକୁ ପଠେଇବୁନୁ, ଆଉ ଆମେ ତମ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ବୋଲି ଲବଣୀତାଙ୍କ ବାପାକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଘରକୁ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ରଖି ନାଟକ କଲା ପରେ ଲବଣୀତାଙ୍କର ୱାଇଫ ଅଲଗା ପୁଅ ସହିତ ପରକ୍ରିୟା କରି ତାପରେ ଯେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଲା ପରେ ସିଧା ଲବଣୀତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ତା ବୋଉ ଆସି ଛାଡ଼ିକି ଦେଇଗଲେ, କ'ଣ ନା ତମ ବୋହୂକୁ ତମେ ରଖ, ତମେ ସମ୍ଭାଳ। ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ଡେଲିଭରି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ପିଲା ଗୋଟେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ। ଲବଣୀତା ନାହିଁ ଏଠି, ଲବଣୀତା ପଡ଼ିଲା ପରେ ପରକୁ ଆଉ ସେଠି ରହିକି କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲବଣୀତାଙ୍କର ଖୋଜ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ। ଏବେ ହଠାତ୍ କାହିଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଜୀବିତ ହେ ଉଠିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କାଇଁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଲବଣୀତାଙ୍କର ୱାଇଫର କୌଣସି ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି, ଯାହା ତାଙ୍କର ବାପା କହିଛି ଲବଣୀତାଙ୍କର, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି। ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ବି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଲବଣୀତାଙ୍କର ଛୁଆ ନୁହଁ, ଲବଣୀତାଙ୍କର ଛୁଆ ନୁହଁ। ଯଦି ହବ DNA ଚେକ୍ କର, ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ଆଗେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲବଣୀତା କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ୟା ବିଷୟରେ। ଏବେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲୁଛି ଭାଇ, ଏହା ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଥାମିବାର ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲବଣୀତା ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲଗର, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଗର କହିଲେ ଚାଲେ। କାହିଁକିନା ସେମିତି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବି ସେମିତି ଥିଲା। ଏବେ ସେସବୁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ ନିଗାଡ଼ି ବାହାରିଗଲାଣି ଏଇ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସୁନି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଲବଣୀତାଙ୍କର ଫେସ୍। ଆଉ ସେସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲବଣୀତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଲବଣୀତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲବଣୀତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କ'ଣ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ହେବ ଅପଡ଼େଟ୍ ନିହାତି ଆସିବ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଲେ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ। ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିକୁ ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।